ମୁଁ ସୁଭାଷ ମହାପାତ୍ର ଓଡିଶା ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକା ସିଆରପି ସ୍ୱୟଂ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ଯୋଜନା ଅଛି ମା ଗାଁର ମା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ଯୋଜନା ଅଛି ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ମାନେ ଗଠନ କରି ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ ହଉ, ଖାତା କାମ ହଉ, ଗ୍ରୁପ ଗଠନ ହଉ, ଏସଏଚଜି ଲୋନ ହଉ, ଯେତେ କାମ ଅଛି ସମସ୍ତ କାମ ସିଆରପି ମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତ କାମ କଲା ପରେ ପୂର୍ବ ସରକାର सीआरपी को दरमा देउथला बेले ये सरकार 11 मास दरमा पर आज छुट्टी पड़छथि ता बाहर चतुर्थ सह गोटिए सीआरपी रक्षा पे चाहछथि जो माने हजार हजार महिला को स्वावलंबी कला पर आज सरकार मसुदा करथला बाहर करला पे ए दाबी रे हम आज पंच राजरास्ता पे आछी जदि देखा दियो आज्ञा शुणु माँ को सम्मान गाँव माँ आज राजरास्ता जो हजार हजार महिला आपण देखुं ओडिशा विधानसभा को आसन को आसपर्यंत आम दाबी पूर्ण से पर्यटन आंदोलन जारी रही।